ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्रीं गीता देवीं नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीतासु द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्री भगवान उवाच। श्लोक नंबर 32। युदृच्छया चे उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिन क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हे पार्थ, স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী এই প্রকার ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না চাইতেই যেসব ক্ষত্রিয়ের কাছে আসে তারা সুখী হন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পিতার পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। হরি বল।